سورة الانشقاق. سورة الانشقاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى تنوكا ولمنه كنيني مسابالة في أكام بسوابا مفوتا ونكتا ونغا نتابلا جلنا. أمبي كشيني نما جمانيني الله في أكو شروع جونا منديكا جوامي كداي كتمدام فين بيكا نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم. وفي أناقا ولا نبي يونا ني الله صنع من سورة قرآن منه سورة ميني أتغدر الانشقاق. سورة الانشقاق وكركو تشيلي كفو سورة تشيلي كفو سورة فمي تشيلي دو ويسانكولو دي تشيلي أنيا يلولا ولا نتملي أنكو عبد الله بن مسعود وما عبد الله بن عباس أكوني ما بفكا تامبون سيجي كياما كينكا كو سورة سببي كو كلا وكروني ما بفكا كياما كينك دون كسورة ما سي سورة سببي كو سورة كلا niyo kalan ko famu akeleme na foye kiyama kene ye ado angwa suran folo de suratu takwir aflana o de suratu infitar asabana o yeni suran de suratu inshiqaq. Inshiqaqu ale chichili ko fo surai suran don gala fanchama be muka makka surat bayra jigna kraka sallallahu alaihi wasallam ka alaka chide to makka walma jigna la kraka alayhi salatu wassalam yani hijra kake kabo makka kata madina. surani allah taala bina damine ni ayere kam masayai kadaka allah be bara min kay ni jonti sala amba fodi makka fa ala kam masaya allah bina sangolo ka cicili fo anyi sangolo bina soni min kay allah taala yi abino fene fo anyi o ko fe ka wajulu kan yishin alamadde ma bara kononana amina ni bela jide masaba Allah taala ka kuma kana ni surana ayam muga ani duru nyona kononan amba yini masaba ala fe ala ka famiyadi amala ala ka fara jonka jomunu ka here bina fo kan gishe ka bo jonka la alama munu ka toro bina ye akono na. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Barakatan wa isti'ana. Ame kalanda meneni masabalaw taala togoy alam min kara jiyen ne malla bolin tigi ni o ala kara kiyama ne ma kren krenen tigi anko bismillahir rahmanir rahim ala yake ka suran keme ani tan sabadi damne
suran dun ye kɛmɛ tan naani kelen de bɛ yen o ma daminɛ a la n'o sura ye suratul fatiha walima suratul bara'a walima suratul tawba nin kelen o kelen nin bɛɛ lajɛlen ye suran kelen de tɔgɔ ye o b'a yira bisimilayi mana o de daminɛ na n'o tɛ bisimilayi nana suran bɛɛ lajɛlen daminɛ la kuranɛ kɔnɔna na o tuma Alahu Taala ye nin daminɛ i n'a fɔ a ye suran tɛmɛnlenw daminɛ ni a ye cogo min an b'a daminɛ ni Ala tɔgɔ ye Ala min kɛra diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ye Ar-Rahim ni o Ala kɛra kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye na إذا السماء انشقت إذا السماء Ala ko waati min ni sankolo kɛra inshaqqat ka cici waati min na ni sankolo cira iza sama'un fatarat ni sankolo cira iza sama'un shaqqat ni sankolo cira sankolo ka ci ka dabɔ ala mɛlɛkɛw ka jigi kana kiyama kɛnɛ kan sankolo bɛ ci fɛnɛ masaba Alahu Taala ko fɛnɛ bɛ na wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa itigi ala bɛ na kani mɛlɛkɛw u bɛ n'u jɔ sɔfa la o b'a yira kiyama taamasiyɛn dɔ ye sankolo ka cicili ye sankolo bɛ ci k'a fɛgɛya k'a magaya i n'a fɔ golo dogini n'i ye o dogi ka golo sama k'a ye fanga si t'a la ka fɛgɛ i y'a siw b'a la ka giriya bɛ bɔ a la sankolo fɛnɛ ko bɛna kɛ o cogo kelen de la kiyama kɛnɛ yɔrɔ dɔ la Ala b'a fɔ kɛlimuhul i n'a fɔ tulu kalama n'i ye tulu bila tasuma na n'a yelenna kangaji min bɛ tigɛ tigɛ a kunna ko sankolo bɛ kɛ o ye yɔrɔ wɛrɛ la Ala b'a fɔ ko kɛliwɛri kɛlɛmɛ i n'a fɔ fileru bi fɛgɛya cogo min sankolo bɛna taa kɛ o ɲɔgɔnna ye o tuma Ala ko waati min na ni sankolo ni a cira cicili la Ala ko ni sankolo y'o cili ɲɔgɔnna kɛ aha وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها ko sankolo bɛna diɲɛ a tigi Ala ye wa huqqat ko diɲɛ wajibiya a yɛrɛ kan وأذنت لربها Ala mana fɔ k'a ka mun kɛ ko sankolo b'o ku a yɛrɛ la ka diɲɛ ni o baara ye wa huqqat a bɛ tila k'o diɲɛli k'o wajibiya a yɛrɛ kan wajibi don kan ka diɲɛ ni masaba Ala ka ko ye ka d'a kan sankolo ye danfɛn dugukolo fana ye danfɛn Ala b'a fɔ an ɲɛna yɔrɔ dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la suratu Fusilati la Ala kelen kɔfɛ ka sankolo dan Ala sɔrɔla k'a fɔ sankolo ma k'a ni dugukolo k'u kana tɔwan aw kɛra o kana u sɔnni walima o kana jagoya la sankolo ni dugukolo ye Ala jaabi ko Ala sɔnna nɔgɔya la anw tɛ jagoya Alahu Taala ka yamaruya la o b'a yira hali ni fɛn jalan don ko nin t'a la Ala ka danfɛn don Ala b'a yamaruya baara dɔ kɛli la k'a ka nin kɛ o bɛ sankolo la o bɛ dugukolo la o bɛ kulu la o bɛ yiriw la fɛn tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen a b'a bɛɛ la mais Alahu Taala ye dugukolo sanfɛ ɲɛmɔgɔya Ala y'o de ta k'o di an fa Adama a n'a denw ma o de kama fɛn dɔw bɛ yen anw ka jate tɛ olu sɔrɔ ka sɔrɔ Ala ka danfɛnw don o fana bɛ kuma masaba Ala fɛ o fana bɛ diɲɛ ni Alahu Taala ka yamaruya ye Ala ko sankolo bɛna ci o cili min filɛ o tɛ kɛ tɔɔrɔ ye sankolo la dɛ Ala ko bɛnna sankolo ma wa azinati li rabbiha sankolo bɛna diɲɛ a tigi Ala ye wa huqqat ka tila k'o diɲɛ kɛ wajibi ye a yɛrɛ kan Ala ye n bila baara min na n sɔn wajibi la ne bɛ sɔn ka tugu Ala nɔfɛ aha وإذا الأرض مدت وإذا الأرض ko waati min na dugukolo fɛnɛ muddat n'o samana ka dugukolo k'a sama o kɔrɔ ka dugukolo langolonya dingɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ rempli ba fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fa hali kulu minnu bɛna ci ka bɔ dugukolo sanfɛ o pilasi k'a bɛɛ lajɛlen rempli k'a bɛɛ fa hali ni yiri bɔra o woni fitinin min bɛ to k'a bɛɛ lajɛlen bɛ girin k'a bɛɛ lajɛlen gedegede ka dugukolo sama k'a sama fɛn o fɛn bɛ dugukolo kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen sama k'a da kɛnɛ kan walqat ma fiha wa takhallat o kɔrɔ fɛn min b'a kɔnɔ a b'olu bɛɛ labɔ k'a yɛrɛ lankolonya Ala ko wa idhal ardu kuma min na dugukolo muddat n'a nana sama k'a bɔ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye mun ye yɔrɔ fɛn fɛn ye dingɛ ye k'a bɛɛ lajɛlen gere k'a bɛɛ lajɛlen datugu وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها كدو كلو بنا كيرونين كفما فمن با كونو وتخلت ككلا كاير لانغوليا فمن با كونو كابو لابو كو كيرون كو بو اكونو وتخلت ككلا كاير لانغوليا كورا فين جمي فم دو كلو كورو ala bina siradi di wukolo maka ka bela bo adamaden shu ba kono ala ye fewre mun glan ko bla korla la lu fena be
nafa an yɛrɛ ka nafamafɛnw minnu bɛ kɛ hɛrɛ k'a lase an ma an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o ye pétrole ye ani a maɲɔgɔnlanw ani sanu ani warimafɛnw fɛn o fɛn bɛ yen hali fara minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen k'a labɔ c'est dɔnkɛlaw y'a yɛrɛ i ɲɛ bɛ kulu la sanfɛla la cogo o cogo o kulu bɛ yɔrɔ min na o fɛnɛ dugumala o fɛnɛ ye gabakurun de ye ka jigin o fɛnɛ ye gabakurun caman de i bɛ kulu ta ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ kulu sigilen kun bɛ yɔrɔ min na gabakurun caman de b'o dugukolo fɛnɛ kɔrɔla nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn girin ye mun bɛ dugukolo kɔrɔ ala ko walqat ma fiha wa takhallat fɛn min b'a kɔnɔ k'a b'o labɔ ka tila k'a yɛrɛ langolonya fosi tɛ to dugukolo kɔrɔ sa a y'a bɛɛ lajɛlen seri k'a bɛɛ bila kɛnɛ ma وأذنت لربها وحقت وأذنت dugukolo fɛnɛ diɲɛna لربها a tigi ala ye وحقت ka tila k'o diɲɛ wajibiya a yɛrɛ kan sankolo diɲɛna o diɲɛ sankolo y'o wajibiya a yɛrɛ kan dugukolo fɛnɛ diɲɛna ala ye nin baara min fɔ a ye k'a diɲɛna o la وحقت o diɲɛ k'o fɛnɛ kɛ wajibi ye a yɛrɛ kan ala ne ye n bila baara min na ne ban tɛ n kɔnɔfɛn n b'a bɛɛ lajɛlen wɔgɛ k'a bɛɛ bɔ kɛnɛ ma k'a bɛɛ lajɛlen da Alahu Taala ka diɲɛ na Alahu Taala fɛnɛ ɲɛ kɔrɔ o tuma na sankolo diɲɛna k'a y'o diɲɛ kɛ wajibi ye dugukolo fɛnɛ diɲɛna o fɛnɛ y'o diɲɛ kɛ wajibi ye o b'a yɛrɛ sankolo ye Alahu Taala ka danfɛn sankolo ti ala bila baara la maana Alahu Taala ti sankolo bila baara la ko sankolo b'i ba baara min dugukolo ye Alahu Taala ka danfɛn ala ti dugukolo bila baara la ko dugukolo bɛna ban baara min ma don do alakira ko sahaba ma sallallahu alaihi wasallam ako sangolo munana de kan munana wa kakan sangolo kan muna fene muna ko de yeleli min kɛra sanfɛ ale ma tegeden koni nani dayɔrɔ langolo tegeden koni nani be dayɔrɔ mina o espace vide kale alaka ciden ma o ye sangolo layi ni meleke dɔ ti alabatona tasuro meleke dɔ jɔlen walma dɔ tin dambe duguma dɔ kɔni baga ala tanu kuma dɔ fɔ sangolo kɔnɔna na tegeden gɔni yɔrɔ naani o da yɔrɔ langolo ka tɛ sankolo kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ye mɛlɛkɛw kelen don ka yɔrɔ min occupé Alahu Taala batori la a b'a yɛrɛ k'a fɔ mɛlɛkɛw ka ca n'a ye wa mɛlɛkɛw ka bato ka bon ka tɛmɛ an ta kan parce que olu danni ka kɔrɔ ka tɛmɛ hali jinɛ kan o danni ka kɔrɔ ni adama ye nka kabini ala y'u dan waati min u bɛ ala bato de la ibadul mukramun ala ko ko jɔn belebelew do don munna u tɛ ala sɔsɔ ɲɛ dɔn fiyewu o tuma na sankolo a ŋunana mɛlɛkɛ caya mɛlɛkɛ mun b'a kɔnɔ o giriya o kɛra sababu ye ni sankolo ŋunana o mɛlɛkɛw dun fana bɛ ala bato de la o ti dɔwɛrɛ la sanfɛ ni ala bato ti wa dugukolo fana ala ko ale ka yamaruya kɔnɔ fɛn min bɛ dugukolo kɔnɔ ko dugukolo bɛn'o labɔ k'a bɛɛ lafili kɛnɛ ma ɔ dugukolo b'o o yamaruya fana wajibiya a yɛrɛ kan wa o kati ko k'o kɛ wajibi a tuguli min kɛra masaba Alahu Taala nɔfɛ na. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان ألكو أدم الدي إنك كادح أي بارك لدي إلى ربك كتيجي ألم كدحا بارلا فملاقيه ابن بنيويا walma famulaqihi ibn Allah Taala be ɲɔgɔnya haw a bɛ se ka se ka se ka baara ma i ye baara min kɛ diɲɛ na kiyama k'i bɛna to baara ɲɔgɔnna de bɛ ɲɔgɔnya walima i ye baara kɛ diɲɛ na yan kiyama i bɛna taa ala bɛ ɲɔgɔnya a bɛ ni fɛsɛfɛsɛ i ka baara bɛɛ lajɛlen na dɔw y'a yira k'a fɔ kafiri don ala kan bɛ kafiri de ma yan ye kafiri dɔw yɛrɛ ta sa o tɔgɔ ma k'olu de ko don dɔw ko ayi adamaden bɛɛ lajɛlen de don minnu y'a yira k'a fɔ ko kafiri don o ye maa minnu b'a la k'a fɔ minnu ma sɔn ka ala ko tiɲɛtigiya o ma da la fɛnɛ ko kiyama kɛnɛ ko sɔhaba k'u to kiyama kɛnɛ ka Alahu Taala b'u kunna danni min ye kelen a filanan silamɛw don mɛ baara jugu dɔ yera o ka baara kɔnɔna na o baara jugu ni baara ɲuman ɲagamini min kɛra kala kanbɔ de ma ko baara i bɛn'o bɛn ɲɔgɔnya kiyama kɛnɛ kan ɔ n'a kɛra mumininw ye ko fɛsɛfɛsɛli tɛ mumini kan mumini tɛ fɛsɛfɛsɛ i n'a fɔ an bɛ fɛsɛfɛsɛli min dɔn alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wa sallam o tuma na ya ayyuhal insan e adamaden innaka kaduhun ay innaka amilun e ye baarakɛla de ila rabbika ka t'i tigi ala ma kadihan ay amalan i ye baarakɛla ye baara la ka taa ala ma famulaqihi o baara nin k'i bɛna o bɛn ɲɔgɔnya walima i bɛna ala bɛn ɲɔgɔnya ala k'i sara i ka baara la ka d'a kan maa fɛn o fɛn i ye baara min kɛ diɲɛ na yan a bila i kɔnɔ kiyama kɛnɛ kan i n'o baara de bɛna ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔnya i ka baara kabini i bɛ bɔ kaburu kɔnɔna na i b'i ka baara ye
bara yɛrɛ b'a f'i ɲɛna nin de ye ne ka baara nin de ye n ye i ye baara min kɛ diɲɛ na ne de filɛ i bɛ taa kantɔ wa o y'a sɔrɔ baara cɛ ka jugu kasa min yɛrɛ b'a la kasa ɲuman tɛ n'a fɔra k'e bɔra kaburu kɔnɔ i sɛgɛnnenba k'e k'i kun don o baara fɛnɛ kɔrɔ an b'a ye o tɛ ko ɲuman ye dɛ kira ka hadisa bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ye kankari da sahabaw ye k'a y'aw janto dɛ ne tɛ fɛ k'an ka sahaba kelen bɛn ɲɔgɔn ɲɛ kiyama ka misi namaralen dɔ to a kunna k'a b'o de ta a kan na n tɛ fɛ ka aw kelen ye ko misi b'a kunna walima k'aw dɔ ye k'a ɲunnen don ɲɔgɔnmɛ la kiyama kɛnɛ kan maa tɔw bɛ ka jɔrɔ n'u yɛrɛ ye ɲaamɛ dɔnni de dalen b'ale kunna ka na kiyama kɛnɛ kan a y'aw janto yɛrɛ la dɛ n tɛ fɛ k'an ka sahaba kelen ye k'a ɲunnen don ɲaamɛ dɔnni na walima saga walima ba walima dugukolo k'o namara i ka ɲɔw la ka n'i jɔ n'o ye kiyama kɛnɛ kan alakira ye nin kankari da sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ an fana k'an janto an yɛrɛ la dɛ maa o maa i ka baara kɛra misi suɲɛ ye ka wali misi k'a namara k'a jagoya k'i ta ye kiyama kɛnɛ kan i tɛ bɔ kaburu kɔnɔ k'i kɔ don i ka misi la o misi n'a kɛra 100 ye 50 80 100 kiyama kɛnɛ kan misi bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ doni ye k'a da i kunna i sɔnna k'a ta diɲɛ na cogo min kiyama kɛnɛ kan k'i kana ban a la dɛ i k'a ta kana n'a ye kiyama kɛnɛ kan o kɔrɔ namaratɔ k'a janto a yɛrɛ la ni ma ɲa namara kɔ i t'a kɛ dɔɔni n'o tɛ doni ta bɛ yen sini dɛ bari doni ta bɛ yen dɛ misi 100 ɲɔni fɛn fitinin tɛ dɛ misi 200 ɲɔni fɛn fitinin tɛ dɛ ni ma ɲa dugukolo namarali kɔ a kɛ fitinin ye n'i y'a dabila yɛrɛ i ka hɛrɛ b'a la n'o tɛ e ka maaw ka parcelle de namara hectare ka taa maaw ka koro ka koko kɛ k'a lakori k'i teliya ka papier bɔ a la k'i burankɛ bɛ gouverneuria la walima i burankɛ o de bɛ domaine ɲɛmɔgɔya la an fɛ yan ni somɔgɔ kɔni yɛrɛ yɔrɔ dɔ la sa o y'an ka namara dugu jɛlen an bɛ namara kɛ an sen n'an bolo la k'a da k'an balima karisa bɛ yen aha mɛ kiyama kɛnɛ kan o balima yɛrɛ bɛ dogo ye la o yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi don min i bɛ boli i balima i ba i fa i muso i den ala ko kungo dɔ b'an bɛɛ da la mun b'an wasa ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ ta tali la o b'a yɛrɛ namara ni a y'aw jija aw k'aw sen bɔ a la hɛrɛ si t'a la alakira ye kankari da sahabaw ye an fana b'an ta ni nin f'i ye walasa i k'o faamu ka dugukolo namara kiyama kɛnɛ kan k'i b'a ta de a tigɛlen ka bɔ dugukolo 7 la tawaqahu yawm al-qiyamah ila 7 aradin ni ye siburu ɲɛ 1 namara dugukolo la ko siburu ɲɛ 1 bɛ tigɛ de fo dugukolo 7 na k'o ta k'o da i kunna k'i k'i jɔ n'a ye walima i ka taa n'a ye k'i ka taa n'a ye siburu ɲɛ 1 e mana 20 sur 20 namara o la walima 15 sur 20 walima demi hectare walima hectare 1 walima ye maaw ka foro kunduru k'o namara parce que fosi man d'an ye diɲɛ na an tɔgɔ ka da fɛn na dɔrɔn karisa de ta ye nin karisa de ta ye nin nin ka d'an ye an tɛmɛtɔ ka soja nɔ yira ko nin ye karisa de ta ye walima mobili ɲuman dɔ ka tɛmɛ nin ye karisa de ta ye walima nin dugukoloba nin karisa de ta an b'o fɔli min kɛ o de ka d'ale ye ale b'o ɲini cogo bɛɛ la sa a ɲini cogo ɲana a ma ɲa sa a fana ka fɛn dɔ tigiya adamaden n'i pressera i garijɛgɛ ma i bɛ tiɲɛni kɛ dɛ n'i pressera i garijɛgɛ ma i bɛ tiɲɛni kɛ Alahu Taala ko ko adamaden i ye baarakɛla de i ka o baara k'i bɛna bɛn ɲɔgɔn ɲa kiyama kɛnɛ kan walima i ka o baara i bɛna ala bɛn ɲɔgɔn ɲa ni a ye kiyama kɛnɛ kan فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه alakum mawma ka gafe diri mai kini mbolo la kini yamba ki ka kitabu ta ka di mai kini mbolo la kono kera mawma la no fiena o kitabu be di yoro flare la ikini yamba wal mai numa yamba o tubana ni balansi fene griera fami ve o re be ka kitabu e ka dati kim fenu nga no abi nyame de kunolo la kuma dola balansi mana sigi ikanyuma ni ikajuma de bi pese ni juguma nyana no de cara juguma de mana greya o de be ke kitabu ye ko di mai numa ngolola ni nyuma de cara o de be ke kitabu ye ko di mai kini ngolola o to mana peseli bana de kuma ni bayira ko peseli bana sisa kitabu di de be ala ko ni mami ka kitabu dirama akini yam fanfe فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا ko tigila mabina konte bo chogola mun kan no
o tigila ma bina fɛsɛ kɛ cogo ɲuman na ni nɔgɔya bɛ a nɔfɛ ka d'a ma i ka gafe dir'i ma i kini yan fan na e ka ko man ca tuguni sa ko man ca minnu bɛ jɛ dɔrɔn ye fitininw de ye masabala yɛrɛ b'i yafa i ma minnu na o de b'i jɛ ka d'a ka gafe dir'i ma i kini yan fan Allahumma rabbi ala k'an ta k'o ɲɔgɔn na ye nin kuma fɔlen alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko man nuqisha udhiba ma o ma ni fɛsɛra kiyama kɛnɛ kan k'i bɛ lajaba man nuqisha udhiba ma o ma fɛsɛra kiyama kɛnɛ kan k'i bɛ lajaba nin fara yɔrɔ min na an b'Aishatu ko alakira e ko ni maa min fɛsɛra i bɛ lajaba kala dun filɛ k'a fɔ nin fa sawfa yuhasib hisaban yasira kala tɛmɛ k'a tigi bɛna fɛsɛli la mun ka nɔgɔn alakira ko dhalika al-ard ko ye balamini dɔrɔn de kana dɔrɔn an b'a fɔ ma ko ka formalité rempli o ye formalité rempli dɔrɔn de ka fɛn dɔ kɛ dɔrɔn n'o tɛ i ti minɛ a nɔfɛ i ti minɛ mumini ko ta bɛ kɛ dɔrɔn k'a latɛmɛ i n'a fɔ ni laissez-passer b'i bolo an tɔw bɛ ka sɛgɛsɛgɛ tuma min na k'i ka fɛnw bɛɛ lajɛ ni laissez-passer bɛ mun bolo dɔrɔn o bɛ na dɔrɔn ka tɛmɛ ko mumini ta bɛ kɛ ten de kiyama kɛnɛ kan a ti sɛgɛ a ti ɲani fɛsɛfɛsɛliba kala b'a kisi ka bɔ munna kabini yen fɛ ale ka gafe dira a ma a kini yan fan a ka ɲuman balansi giriyara gafe fana dira a ma a kini yan fan ale bɛna dɔrɔn ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye a ye nin to yen a ka taa a kana ni fɛsɛfɛsɛ kojugu ala kira ko mun filɛ nin ko ye ardu de ye balamini n'o tɛ ni ala ko k'a k'an fɛsɛfɛsɛ a kɛcogo yɛrɛ la an n'an ka mumini a k'an si tɛ kisi an si tɛ kisi koyi e ye fitinin dɔ kɛ k'o bila kɛrɛfɛ e yɛrɛ ɲinɛ n'a kɔ mɛ ala tɛ ɲinɛ dɛ ala bɛ ɲinɛ ala tɛ ɲinɛ dɛ nka e ɲinɛ n'a kɔ e y'a bila kɛrɛfɛ mɛ ala bɛ a bɛɛ lajɛlen kalama kiyama kɛnɛ kan n'ala ko k'a b'i segin a nɔfɛ i ti bɔ dɛ walahi i ti bɔ e ma ye kafiri ka kitabu ditɔ la a ma n ko yɛrɛ bɛ kule de ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ni mun kitabu sugu ye a tɛ fɛn fitinin to yen a tɛ kumaba to yen f'a k'a bɛɛ kɔnte a k'a bɛɛ jate ni mun kitabu sugu de ye o ye kafiri ka kitabu ye mɛ silamɛ ta e ta dilen ma ye kiniyan fan na o ka nɔgɔn o sɛgɛsɛgɛli ka nɔgɔn o fɛsɛfɛsɛ k'a ka nɔgɔn ala filɛ k'o de fɔ ni maa min ka kitabu dira ma n'a kini bolo ye fa sawfa yuhasab hisaban yasira k'o tigi bɛ fɛsɛfɛsɛli la mun ni a ka nɔgɔn وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب atigi bɛ segin a kɔ ila ahalihi ka taa ka denbaya la masrura ani nisɔndiya dɔw ko denbaya tɛ ye ko muso ni denw dɛ ayi a ka majumuwa a bɔra jama min cɛ la silamɛ ɲɔgɔn a mumini ɲɔgɔn n'a ka gafe dira ma a kini bolo la a bɛ segin ani nisɔndiya ha umurtrawo kitabiya inni zonantu anni mulaqin hisabiya fahuwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya kutufuha daniya n'i ka kitabu dir'e ma kini bolo la e yɛrɛ bɛ boli k'i kunda silamɛ tɔw de kan n ka gafe filɛ a y'a lajɛ a k'a minɛ aw k'a kala ne y'a dɔn ko nin kɔnti bɔ bɛ kɛ ala ko k'o tigi bɛ balo cogo ɲuman na wa a tigi bɛ arijinɛ so kɔnɔ mun kɔrɔtalen don a tigilama ka yiriden k'a bɛɛ tigɛli ka nɔgɔ a b'a bɛɛ dun lafiya ni damu fana na ala yɛrɛ ko a ma ko a ye dumuni kɛ kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliya a y'a dun a k'a min aw ye waati lankolon min kɛ diɲɛ na sɛgɛn na aw ka nin dumuni ni nin ji min kɛ lafiya ye o waati lankolon pilasi la fil ayyamin khaliya o ye diɲɛ ta de o kɔrɔ i ka gafe dir'i ma i kini bolo la e nisɔndiyara silamɛ tɔ bɛ nisɔndiyalen ka da k'aw bɛɛ bɛ jama kelen de la olu bɛ nisɔndiya k'e kunbɛn e fana bɛ nisɔndiya k'i kunda olu o b'a fɔ i ka baara ɲana dɛ e ta dir'i ma i kini yan fan na ala k'i kunandiya ala ka baara tɔ nɔgɔya i bolo a bɛɛ nisɔn ka di ye a bɛɛ bɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko ni maa min ka gafe dira ma kini yan fan na o tigi ka kɔnte bɔ k'a bɛ kɛ kɔnte bɔ ye mun ni a ka nɔgɔ wa yanqalibu ila ahlihi masrura a tigi bɛ n'i kɔ don ko ka taa ka denbaya la a nisɔn duman وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ala ko nga kitabu di yɔrɔ filanan ko n'o ɲɛsinna maa min ma o man ɲi dɛ o ka jugu dɛ
ma wo ma no ka gafe dira ma numa yamba wara azharihi ka ko don gala o ki numa mbolo de be mine meleke o bolo ki kono so do ko ay disi inuma mbolo be kay ko bien ka turi disi ni kono bara ni nyonjela ka ke ka so ki numa mbolo sama ko dai ko ka kitabu di makika kala iqra kitabak ika kitabu kala filibore ani mai bawono nga kuma o shumi be dia be do kabna fitri shumi be dia kabna fitri wati ya be do tamashin yuma mba irana ko bi shubi dia a kene yereka ama faye ka do jahannama na folo kene yereka eka kitabu diri mai numa mbolo la numa mbolo yoro min do ka tufa ka dai ko ka kitabu ta kadima no kera bara chena wallahi no kera bara chena kabini kiyama keneka tamashin yayi rasa ko herati kay boloke ki disi so ka kitabu ta kadima hera fushiti hera shiti ala ko koni mami nga kitabu diri ma inuma i kofe o korodi ki boloke ki i kono so katadi e bay so hali tribunal la so na jogo ti geleyo bala jogo gelaw sheni be do ti gela abolo shenna ma ba nyede kana abolo fla ko ni ba nya bina o kanu wala o fana gawsa no be munu bolo klomi ka daw ko ka sheni do ti gela ha hal mi to ti gimine kunlo o yemun ga mayna hali na ta don kunjumana ni minara ablay kuno ko baral man kala dit aye gelade ke gelade fana yaso ala ko koni mami ka kitabu dira ma kofe ka buluke ka kosoko ka kitabu ta ka di ama kono kera mami na aha fasawfa yad'u thubura fasawfa halatime yad'u thubura ko tigibina halakile wele wailu ne ka bone ne tachena de ne halakile fasawfa yad'u thubura kala time tigibina halaki wele kadaka ni yale halaki to de sa kitabu dira ma yoro minata mashen yumante afena binata yoro mina yoro yumante ay kule damene kabni kiyama keneka aha wa yasla sa'ira amma bana wa yasla sa'ira katigi bina do jahannama kono mun tasma meleka bonne sa'ira ay naru musa'ar tasmani kabon kusuba tibina doyi kajin itiga sirlen wi ko fay bi tamana ni joloko bi bolola ko tobla isena ko dobla yi kanko bolitewu ikatama herela o ko fay ka bolino te be bi nyada kan ala ko ni waylu be wulelen ko fe ka tigi be klaka do jahannama kono ka jiniye wa yasla sa'ira ka jini tasma kono aha إنه كان في أهله مسرورا لمن دون فلت تسمع كنو كاجني على كبر مكان منا إنه كان في أهله مسرورا كوكاني فنتوا كدمبا يا تشيلا جينا كاكو نسو كدي أنا كدمبا يا كنيوان كمبه غلونكا كسر الله تعالى كولا غلونكا ayo ni sojia min ke jena o de aka ni sojia bani ko kiyama kena kanintina ni sojia soro innahu kana fi ahlihi masrura kafna kun niso kadi ka to aka de maya chela kon akun niso kadi wati mina ni islame ubiteme abe yele bona kula wati mina ni alaka chiden na kushira ka doya ale fene kan niso ja kunyo de aka de maya chela kon a jalitna niso ja ko flagade ayo niso ja mi ke nyana ningane juguyai ala ko kiyama ya katina niso ja sorode innahu kana fi ahlihi masrura kafina kun niso kadiya kadima ya chela kiyamaya katina niso ja abina dusuko shi de soro kadda ka jahannama daile le fla nyakoro abina doyine aha innahu dhanna an lan yahur innahu kuni che walmani muso akunya miri de ka jigiya an lan yahur innahu zanna an lan yahura ka kunya jigiya ka fokaletina sigi ka bojinyana ka takiyama kono Allah yarji'a ale kunya jigiya de ka ti sigi kana ko noye kana kiyama iborani alafi be sigi kana alafi ka foke ba jigiya ka foitina ya ko kuma tala wani tora de eske kiyama ko yikiyo eske sawaba ka tola tora binan marasab ko ji kono walmo kolon konna la ka kankare
asara kasura dale reta la ko kiyama ko yechi ala ko koni kunya jigiya ka fo katina segin kanale ala makiyama atoro ko na talam bangolo ndela atoro ko tugu dela ka bara jugu ke amasini nya sigi foshike saya fene na ta tige manjomi katana yeni la halal aha بلى إن ربه كان به بصيرا بلى ألك نعم تيادو إن ربه إكادو نبامباتيمي كمجينا كاكادو أتغي ألا كان به بصيرا كاتغي ألا نيكم بي ألا ألا كنيبالا واتيمي أكمباك بارجو كاكوكي baka murutili kan kumami anaka barajugu baw ka kumugo ke wati mi kala kun yebala ala kun bale do ala bado mami fene ko ala yaddo e fonfenke ka pesebe ka be marali ala fi o kuma le de nyina na jama sabala taala ti nyina alisna kayre kiyama kene kanti kanyi ngaleke nuko kiyama ko ni kunye kinyaye ne kuma miri ka bi ke ku ni akele otuma mi munge obano wala tahina manas boli hiti ya makena kan mashite ka faibse ka boli ila rabbika yawma izinil masaqa bebi tile ka boli ki kunda ala de ka note wote ka foki be bode ko kuma shita ala ko kaya jigiya ka fokaliti na sigin kanali ala makiyama ala ko chiyedo inna rabbahu kana bihi basira atigi ala kunyebe ala ayefon fenke ala ya besabu afleka sarau de labi kiyama فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق ala ko abi kale femblé الشفق من كلبينا أبي يربي من بامي سانكر دالا الفود ما كوا الشفق don ngala do yaira kalima ahmaru faraka ni ko shafaqu kaba ko femblé klebi nin ko blima o de shafaqu yi o femblé mi beto no be fitri se ani fitri se baliya yira ala ko abi kalala kadaka ni klebi na kaba do rabo femblé man o femblé man o bayira ko klebi na hal ni montru titiya la sa ki to sunna ibe se ka suntige hal ni montru titiya la ablay kono ko fitri se ra ibe se ka fitri se ngani o fere tununa o ye fitri wati banenda fitri wati bana safo de wati damne rasa parce que fitri wati damne o ye kle bini katabla fembli mani katun don galaw ya jati mine ka damne militi binam duru katabla militi bi duru la abo nyonak kuma do la bal militi bi duru ke abe kene ka matun wala kama misri chama maka safo sele fitri wati la rango fitri katili musinga fitri sheit militi tan duru halawte bo misri kono be safo wele ate safo wati al sabe fitri wati de la safo wati be damine ni fembleman de tununa no tununa we safo wati sele o ni to do ay fitri jo erimina ka damino na katabla militi biduru la adogomani binan duru wode be fitri ni safo ni noje nanga misri chama be oto bode bayra misri chama baka sele fitri wati la ku baka safo sele asura fitri wati o yoro min be ke blemay ala ko kale bi kala fala uqsim bishafaq kale ala bi kale klieb ko femblema min be bo klibina kale ala taala bi kala والليل وما وسق والليل كالي على بي كالي شفلالا وما وسق أن شوي فم فرنيوك أي كل ما أجمعه الليل شوي فم فرنيوك أو كل ما أجمعه الليل شوي فم فرنيوك كالي على بي كلابلا لكن لو يدام فم بيد نشوف كرابي كفم فندلا كموديم jina bola meleke bola adamadem bola anga bagaw waraw kono saw nimbeba ala ko shufala be fen fen de fara nyogon ka kale ala bi kalola ko fara shufala ne de la ka fi ngoni fen fen yala jabi kala o masabani ngam masayira tugo yana ni fen fen yi aja abi kala ma anta titela ni fami yanja ngan kala anta titela am ban kale ala ladi ayanja manja ban kala ni maso ki kale alala foni ma notani kale fewra fenfena be do flanka fo yakoro abeni al kabache
a bɛɛ ni kira muhamadu cɛ a bɛɛ ni sanparan cɛ a bɛɛ ni sankolo cɛ nin si tɛ bɛn sariya nin si tɛ ɲa a bɛɛ ni ala cɛ walima a bɛɛ ni kuranɛ cɛ baasi tɛ nin na dɛ mɛ a bɛɛ ni sanfɛrɛ 7 cɛ walima a bɛɛ ni jahanama cɛ dɔw yɛrɛ ko a bɛɛ ni nkɔlɔden cɛ walima n dala woro nin ye kalile fɛn ye e dala woro fɛn min ɲimina ka ban ka ban maa b'i kale o la a bɛɛ ni dala woro cɛ a bɛɛ ni nkɔlɔdon cɛ dɔw yɛrɛ ko a bɛɛ ni fa su cɛ a bɛɛ ni ba su cɛ i bɛ nin kalili sugu bɛɛ ye anw fɛ yan jamana nin kɔnɔ yan nin kalili sugu bɛɛ lajɛlen ye haramu ye k'an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ a wallahi billahi tallahi aymunullah nin de ye kalili seega ye an bɛ se k'an kale ninnu kɔni na n'o tɛ ala ka ciden ka bon dɛ ala ma ɲɔgɔn dan yɛrɛ nka u t'a to abada k'an kale kira la a ti bɛn sariya la abada a y'aw kale ala la o de don masaba ala de b'i kale fɛn na mun y'a diya fala uqsim bishafaqi kale ala b'i kale tile binnin kɔfɛn bilenman na walayli ale ala b'i kale su fɛnɛ na wama wasaqa su ye fɛn o fɛn fara ɲɔgɔn kan kale ala b'i kale nin bɛɛ la aha والقمر إذا اتسق والقمر كالي ألبي كالي كالو فننا إذا اتسق ni kalo dafara ka kɛ badiri ni kalo kɛra badiri waati kale arabi kalal a bɛ fɔ kuma min na ko badr o kɔrɔ kalo bɛnna tile 13 tile 14 tile 15 su ni y'o ye kalo la i bɛ kalo fan bɛɛ dafalen ka bɔ nɔgɔ t'a kɔnɔ a jɛlenba a kɛlen don ka dugukolo fan bɛɛ lajɛlen kɛ yelen o waati de a bɛ f'a ma ko badr o waati de a bɛ f'a ma ko badr o de kama arabu b'a fɔ ka talen na fi leylati zolma yuftaqadu al-badr su dibi fe ko maa ti badri ye dɛ su dibi fe na a ɲɛ tɛ badri ye dɛ n'o tɛ badri n'o yɛrɛ dɔrɔn su dibi fin tɛ yen o kɔrɔ ale bɛ dibi jagoya yɛlɛma de ka kɛ yeelen ala ko a b'i kale kalo la ani kalo ye fɛn maana ni kalo dafara iza tasaqa ni kalo dafara k'a la kori o waati kale ala b'i kala aha لتركبن طبقا عن طبق لتركبون طبقا عن طبق kaw bina yɛlɛ cogo la ka bɔ etapu dɔ la ka taa etapu wɛrɛ la kaw bina o kɛ dɛ dɔɔnikɛlaw y'a yira kabini i ti maa ye ka n'i kɛ maa ye ba dɛbɛ la o kɔfɛ ka bɔ munumaw ni taamaw ni sigili olu ka daminɛ ka bɔ denmisɛnniya kɔnɔ k'a kɛra kamalenkɔrɔ ye sisan ka bɔ kamalenkɔrɔya la ko a tiɲɛ na a kɛra baligu ye k'a cɛkɔrɔbayara ka bɔ cɛkɔrɔbaya la ka dɛsɛ ka bɔ dɛsɛ yɛrɛ la k'a fatura i bɛ bɔ lahala dɔ la ka na lahala dɔ la ka bɔ lahala dɔ la ka na lahala dɔ la k'i bɛ tɛmɛ ni etapu damadɔ la i ka ko kɔnɔna na latarkabuna tabaqan an tabaq ni y'a fɔcogo dɔ ye fɔcogo wɛrɛ la aw kun tɛ diɲɛ na aw nana diɲɛ na aw bɛ bɔ yen ka don kaburu la ka bɔ kaburu fɛnɛ na ka na kiyama kɛnɛ kan latarkabuna tabaqan an tabaqin a bɛ bɔ lahala dɔ la ka na lahala dɔ la dɔɔnikɛla dɔ y'a kɛ hali maratibul islami yɛrɛ walima maratibu diinɛ kategori i b'a daminɛ silamɛya la o kɔfɛ ka kɛ limanajɔn ye o kɔfɛ ka kɛ muhsinu ye nin fɛn saba silamɛya n'o ɲana an b'a fɔ limanaya bɛ yen limanaya fɛnɛ mana kuwa an b'a fɔ karisa kɛra muhsinu ye ale fɛnɛ ta bɛ giriya ka tɛmɛ mumini ta kan ko nin fɛnɛ ye latarkabuna tabaqan an tabaqin aw b'i yɛlɛ fɛn dɔ la ka bɔ fɛn dɔ la ka bɔ etapu dɔ la ka na etapu dɔ la ka bɔ lahala dɔ la ka na lahala dɔ la aha فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون alakum mun de b'u la n'u ti limaneya munna n'u ti limaneya kuranɛ bi kalan u kan aw ti limaneya ala tɔgɔ bi fɔ a tɛ dusukun bɔ a cogo la a tɛ hakili sama kana alakum mun de bɛ ninnu na la yu'minun n'u ti limaneya aha وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ni kuranɛ kalannaw ka k'i ka dɔn k'a fɔ o tɛ sujudu kɛ o kɔrɔ o t'u tiɲɛ na duguma ala bonya kama ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a y'u dege mun na i ka dɔn k'a fɔ k'u fana tɛ sɔn o ma dɛ u tɛ sujudu bi ni ala bonya ye u tɛ sujudu bi k'a fɔ ko kuranɛ kalan sujuruma yɔrɔ min bɛ kuranɛ kɔnɔ abdullahi ibn abbas ka jate la yɔrɔ 15 don ale ka jate la ni suran b'a la suratul inshiqaq ni suran b'a la
nga imam malik aleka jetila ni tala aleka jetila ka damina suratu qafila ka jigi katan nasi sujuruma woro fen bo kono o shitala fode mako mufassalat otumana qotala ka damina qafula ka yele wal hujurat ka damina wala ka yele kata sanfe sujuruma woro munumbe mo kanga sujuru ke odela bayra don galo foro nyongo sujuruma yoro keli la qur'ane kono keli aflana sujuru tilawa keli wajibite kafo ni sera sujuru maro ma qur'anana ni ma kebe jurumun suro ote jurumun be suro cogo mina ni ye agaluntigiyade kafo ko ni te na fami nyala ban fami na wakati mina bi kana blay kono ko mo tafo ko galon o fo baw chama be ni te ni ma mi yode fo tikila ma be kafriya me idara la ko sujuru maro etemera kayma sujuru ke sharia la ima jurumun suro Umar bin Khattab radiyallahu anhu dondo ka to minbar sanfe asira sujuru mayoroma ajigina ye sujuru ke sheflanan ka to minbar sanfe asira sujuru mayoroma saba yula be ko be sujuru ke amma sujuru ke atemera akok maru la mise sujuru ma bi teme kada ka ala krama ke wajibi am fana ta ke wajibi atemera maru la be ke maru la fana ateke o keli ano ke balya sharia jenani abay bashite ala ni yoro min flen ala baka kafiru de kunada kafiru munun bana alala ka bala kirala sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ko ku tora ka kati geleya kono ka to ka bambanti ya barala ko foni qur'ane kun kalana koye o kunte songa sujuru be wa idha qira'a alaihim alquran koni qur'ane kalana la yasjudun ko kunte sujuru be na بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا ألكم مامن كافر يرى يكذبون أقول بقلون كان مامن كافر يرى قدوة توبلوني قلون تي قلون كما قلون بارا وكافر بوبولي كان بقى قلون بارا ودامي قلون دلا وبقول كيولي بل الذين كفروا يكذبون كم كافر يرى كوبي قلون بولي كان والله أعلم بما يوعون والله أعلم كسر لما سبا على بعض بما يوعون وبك فمن دغو كوكو ديسيلا أي بما يخفون في صدورهم وبك فمن دغو كوكو ديسي كونو كالي على بعض كالي على بعض فمن عندكما كتورينا كونو فمبه دغوتي bayo tay kono do be na turi dura be singa ta na dakala ite ka kun wasro turi fene fenyana ma chaman kun ayo ton kun ka frifri nun kun ka fen chaman ta o ja fembere ba le fene no fe o fene ba le duro ba le fene kun ba le kun ba ira jiena kono fe aday masabala de te se fushitani ka be yala de te nala yeko la tige chugomina wati mina yoromina masabala ya kabarak وما ذلك على الله بعزيز والله أعلم بما يوعون أو بك فمن دغو أو كوكو ديسيلا كم سبا علي ودون باي كالي على بودون كتم أو يركا فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم نو كرسا كيكولا نسوجيا بعذاب أليم نيلا جباي دمين بلا جبا من نوفل ni fana kuma isa kamala ni sojani arjina obi fam me kamala ni sojani la jabay o ni soja jumay yele bona ala baka yele bona de ke kafiru fabashirhum bi'adabin alim kafirun no yele bona kula ki kula ni soja ni la jabay dimi be la jaba min ko okoro o yele bona mini muge min ke islamé wala nyana ya aw fana ka o yele bona la jaba ni soja la se umma ko kasala ya farima de akoy beta tasman ko ala hinari la de akoy beta jahannama yoro ni kuma no fam yamani da ala hinara mamina o beta arjina na mbo fam me ala hinari la ki gata jahannama ki la ni soja akla ki du sukashi ni be gada ala ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam afen fe bana kamuruti abela ni soja bi adabin alim ni la jabay dimi be la jaba mi nof إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
إلا الذين آمنوا ثم آمنوا لمن يرى وعملوا الصالحات ككلك بارا يمنك لهم أجر ألكو سربوي غير ممنون سرمين تبالي ككمديا كوتي كابدا نلا يسرى يسرى تتجد نتعلم عن فونكشن برابي برالانيا كيا سرى تجد أيا سرى لا جو ويانغا بريسون يكو دانيو أنكايا wala saratige ban feyan ki saratige marola ki sispan walma ki pini a do la ira ka saratige pew atese yinga dimare nimbe ban feyan nimbe be ala ko mamunu liman yara kabara nyumange ko sarabe uluti ila mayi masaba ala fe ghayru mamnun sarami bala nati bali ibari jina kono ala ti dimi koro ki labo horom somun diri ma ala ti dimi koro ku minela iblara yiri suma min koro ala ti genta klela o yiri demun diri ma ala to minela kinini manga samiya yiri deni klema yiri den gotala sankalo tani fla yiri dembe arjina kono foni ko ni mandi mun kadiye ko donda nota fanshitei mun metiga ashite la jofana la maqtu'atin wala mamnu'a ayiri denti tige kambe samiya la ko samiyati o yiri denti bali fene ko awni yiri denti ya manga ko ni shitala nga jondu ala ko fu mamunu liman yara takla ka baran manke ko sara ko tige bali bolu tigila madi amba yini ala fenini aw ala kambela jilen faraw jamani waraka suratul inshiqaq be dafani yonola ya ka be ayam muga ani duruma ni allah taala ka nyai amba yini masabala fesa ala ka famya dama ka barake do no ya ka sabatan duskono ala kan kishi ka bonni na ko ina mina nyashine no qur'anem